Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We come from group 2 and we will do presentation about expressions, thanks, appreciations, and gratitude. Okay, let me to introduce our member group. They are Lucky Zeniko, Ferenzo Asatrio, Priya Chandika Nurmutrika Tunikmah, Umi Sarifatun Maisaroh, and Abdatul Rahmani Aska. Expression thanking people atau ekspresi berterima kasih kepada orang. Definition: to express to someone that you are pleased about or grateful for something that they have done. Definisinya adalah untuk mengungkapkan kepada seseorang bahwa Anda senang atau Anda berterima kasih atas sesuatu yang telah mereka lakukan untuk diri Anda. The function: first, acknowledgement are most beautiful. Second, increase self-esteem. And the last, respect for others. Fungsi dari expression thanking people atau ekspresi berterima kasih kepada orang yaitu yang pertama, pengakuan paling indah atau pengakuan atas semua jasa atau suatu hal yang telah mereka lakukan kepada kita. Yang kedua, meningkatkan harga diri. Dan yang terakhir, bentuk rasa hormat terhadap orang lain yang telah berjasa atau yang telah melakukan sesuatu untuk kita. For the example is, thanks, cheers, thank you very much. And the last one is, I really appreciate it. Respond of the thanking. Atau setelah orang berterima kasih, kita itu mengucapkan apa itu? Responnya. Yang pertama, you're very welcome or you're quite welcome. You're entirely welcome. Don't mention it. You're welcome. Example atau contoh percakapannya. A. Excuse me, sir. Can you clean this table, please? B. Sure. A. Thanks, sir. B. You're welcome and have a nice meal, sir. Giving appreciation. Dalam belajar suatu bahasa, penting sekali bagi kita untuk mengetahui, memahami, dan mampu menggunakan berbagai macam expression untuk menyampaikan perasaan tertentu. Salah satu yang harus kita ketahui adalah how do we show appreciation for the good deeds of others to us? Misalkan, suatu hari dalam perjalanan, kita mengalami kesulitan saat ban mobil kita kempes. Kemudian, tiba-tiba datang seseorang yang memberikan bantuan, sehingga kita dapat melanjutkan perjalanan kita kembali. Secara etika, kita sangat dianjurkan untuk mengapresiasi what has the person done to help us. Salah satu caranya adalah mengungkapkan rasa terima kasih secara sungguh-sungguh atau dengan tulus. Sepertinya hal ini perbuatan yang sepele, bukan? Namun, tahukah kita bahwa kemampuan menyampaikan rasa terima kasih adalah salah satu bentuk akhlak atau tipe seseorang dikatakan sebagai orang yang baik atau orang yang sopan? So, what is expression of giving appreciation? Let's understand the following explanation. The definition of appreciation or complimenting is a word to express appreciation or admiration and given to someone. Usually, praise is given to people who are familiar with us, such as friends, family, or relatives. Jadi, expression of giving appreciation dalam bahasa Inggris adalah ungkapan yang digunakan untuk menyampaikan apresiasi pada orang lain. Apresiasi yang dimaksud di sini berfokus pada penyampaian kita, yaitu seberapa besar, seberapa berarti tindakan yang dilakukan oleh orang tersebut, atau seberapa berharganya bantuan yang diberikan orang lain pada kita. The next, what is the function of giving appreciation for someone? Appreciate what others have done in order to motivate and encourage people who are present.
Maksudnya, ketika kita memberikan sebuah pujian atau apresiasi for someone, itu juga bisa memberikan sebuah motivasi dan dorongan kepada orang yang dipuji secara tidak sengaja. Dengan kita memberi sebuah pujian, itu juga dapat menimbulkan kebanggaan tersendiri dalam diri kita pastinya. But must be careful when giving praise to someone. It can result in someone becoming arrogant. Di sini merupakan poin penting dalam memberikan apresiasi kepada orang, karena apabila kita mengucapkannya dengan perasaan yang tidak tulus, maka timbal baliknya bukan sebuah motivasi, justru bisa menimbulkan dendam atau perasaan buruk. Maka dari itu, giving appreciation bisa dilakukan dengan cara menyampaikannya dengan tulus, memilih ungkapan apresiasi yang tepat, juga bisa menggunakan intonasi suara yang dapat menggambarkan apresiasi kita kepada orang tersebut. That is the explanation of expression giving appreciation. For the example of expression giving appreciation is well done, great, awesome, excellent. And the response of giving appreciation is it was my pleasure. Don't mention it. You're welcome. Well, I just wanted to show my appreciation for blah blah blah. Itu merupakan beberapa contoh untuk memberikan apresiasi. Sebenarnya masih banyak kata lain lagi yang dapat kita ungkapkan untuk memberikan sebuah apresiasi atau giving appreciation. Dan selanjutnya saya akan memberikan contoh sebuah dialog tentang giving appreciation. For example, dialogue for giving appreciation to someone. A. Hi B, what do you think about my dress? B. It looks so beautiful. Is it a new dress? A. Thank you. No, it is an old dress, but my mother designed it. B. But it is not old at all, and you sweet to wear it. A. Thank you, B. Wow, you look nice with your haircut. B. Really? Do you like it? E. Yes, of course. You look more handsome than before. B. Thank you. Dari dialog tersebut ada banyak giving appreciation yang diungkapkan. Contohnya, it looks so beautiful. Itu merupakan suatu apresiasi terhadap si A yang menggunakan baju, menginginkan opini dari si B. Dan si B itu memberikan sebuah apresiasi tentang baju yang si A ini gunakan. Dan itu sangat bagus. Itu merupakan suatu apresiasi untuk memuji seseorang. Dan ada juga, and you sweet to wear it. Nah, kamu sangat cocok menggunakannya. Itu merupakan suatu apresiasi tersendiri untuk membuat orang lain merasa gembira, merasa senang. Dan ada dua lagi. Wow, you look nice with your haircut. Ini merupakan apresiasi juga karena memuji rambutnya si B yang setelah potong rambut. Dan yang terakhir, you look more handsome than before. Karena si A ini memuji kegantengan si B. Itu merupakan suatu apresiasi. Expressions gratitude. Expressions gratitude is a strong feeling of appreciation to someone or something for what the person has done to help you. Jadi, gratitude adalah ucapan terima kasih sebagai ungkapan terhadap jasa atau bantuan orang lain terhadap kita. Dan yang lebih penting, kita harus mengungkapkan ucapan terima kasih itu dengan ekspresi yang indah, misalnya dengan senyuman. Karena ini akan menunjukkan ketulusan ungkapan kita. Oke, untuk contoh dan respons kalian bisa lihat sendiri di slide. Next, saya akan membacakan contoh percakapan singkat for expressions gratitude. A. What can I do for you, sir? B. I'm looking for some English books. A. Oh, we have some new English books. Wait a minute, I'll take them for you. B. Okay, thanks a lot. A. It's my pleasure, sir.
Difference between thanking, appreciation, and gratitude. Thanking. Saying thank you describes the simple, clear act of using a phrase like thanks, thank you, thanks so much, or other common expression. Appreciation. Appreciation goes beyond word. It's a deeper feeling that we experience when we show appreciation. We demonstrate this feeling through words or action or both. This usually involves saying a genuine thank you, either publicly or privately, and being clear and specific about what we appreciate. Gratitude. Gratitude can be considered an attitude or an approach to living a good life. The word gratitude describes the state of being grateful or thankful due to a consistent awareness of the positive aspect of your life. For many people, gratitude is actually practice, something you may choose to do on a daily basis. In short, thanks are simply words, appreciation is an action, and gratitude is a practice. You can be thankful, appreciative, and grateful all at the same time. Well, that's our presentation today from Group 2 about expression of thanking people, giving appreciation and gratitude. We are fully realized that it's not flowers. There's still probably a lot of questions arise. So if you have some question, feel free to speak out and we can have discussion to work out for the best solution. And you may ask question below the comment section or at the Telegram group. Thank you for all your attention. Have a nice day. Wassalamualaikum.